Paris, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. 左贤士法院大厦由拿破仑3世重建，院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙白尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 센트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 주변은 아름다운 스테인드 글라스에 완벽한 기능을 보여주고 있습니다. À esquerda, o Palácio da Justiça. Construído por Napoleão III, ele rodeia o Saint-Chapelle, uma joia da arquitetura gótica do século XIII. Arquitetonicamente, este edifício de pedra e vidro é um equilíbrio perfeito de janelas com vitral grandioso. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路民工礼点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris. Sua praça, do latim Paradisus. É um marco zero do Sistema Nacional Rodoviário da França. Perto do rio, você pode ver a estátua de Charlemagne, imperador da Europa. Abaixo da terra, traços de antigos locais religiosos. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师伊拉尔的欧梅库尔为叙利主教所建。它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 노트르담 대성당은 1163년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르드 옴무쿠르가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엔, 렌스 대성당 등은 그의 고딕 시기를 상징합니다. Teknede. Resital gibi. Çok güzel.
Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. Soleta del Arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 主教艰辛花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Na Praça do Arcebispo, o Crypte des Déportés, memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. 多奈的桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 푸르넬 다리. 파리의 수호 여신인 생트 줄비에브 동상이 있습니다. Pont de la Tournelle, a estátua de Sainte Geneviève, santa padroeira de Paris. À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. To starboard, on top of the hill, the Pantheon. A estribor, en la cima de la colina se erige el Panteón. 右舷远处高地上是先贤祠， 우현에 언덕 위에 보이는 것은 판테온입니다. À direita, no topo da colina, o Panteão. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. 右舷是圣维克多区，这里有居学大学和阿拉伯世界研究院。 우현에 샌빅토르 지구입니다. GCU 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. À direita, o bairro Saint-Victor, a Faculdade de Jussieu. No seu entorno,